ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି is one of the most powerful maritime forces in the world. ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ବିଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିତରୁ ଜଣେ। As of March 2026, it is rapidly modernizing to secure the Indian Ocean region. ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ତାର କିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ବା ଇତିହାସରୁ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡେଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଓଭର 5000 years to the Indus Valley civilization which maintained trade links with Mesopotamia. ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସ 5000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବ୍ୟାପାର ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହିତ ରହିଥିଲା। ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପିତା ଭାବେ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିଛୁ? ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ is considered the father of Indian Navy for building a strong naval force to defend the Konkan coast against foreign powers. ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଫାଦର ବା ପିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମ ନୌସେନାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ କାହାକୁ ନା କୋଙ୍କଣର କୋଷ୍ଟକୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଫରେନ୍ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କୂଳ ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନ୍, ଦ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନେଭି traces its roots to September 5th, 1612, when the East India Company established the Honorable East India Company's Marine. ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନୂଆ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନୌସେନା ବା ନୂତନ ନୌସେନାର ଆରମ୍ଭ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 1612 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା। ରିନେମିଂ, originally the Royal Indian Navy, it was renamed the Indian Navy on January 26, 1950 when India became Republic. ଆଗରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନାଁ ଥିଲା ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି। ସେଇଟାକୁ ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରେ ବା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସେଇଦିନ ତା'ର ନାଁକୁ ବଦଳେଇ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ନେଭି ଡେ, celebrated on December 4th every year to commemorate Operation Trident
द सक्सेसफुल अटैक ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग द 1971 इंडो-पाक वार। नाभी डे बा नौसेना दिवस प्रति वर्ष डिसेम्बर 4 तारिख रे पालन होता बा हुए कौन पई ना आम मन पकाऊ से दिन ना ऑपरेशन त्रिशूल बा ऑपरेशन ट्राइडेंट जोटा कि 1971 मसीहा भारत पाकिस्तान युद्ध रे कराची बंदर उपरे जो सफलतार सहित आम आक्रमण करथिले ताकू आम सेलिब्रेट करूँ। नेक्स्ट होची सुप्रीम कमांडर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स इंक्लूडिंग नेवी। सुप्रीम कमांडर आम देशर बा नेवी उपरे हो बा आर्म्ड फोर्सेस उपरे हो जदि किए अच्छा सी होती देशर राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होउछन्ति सुप्रीम कमांडर। द चीफ द ऑपरेशनल हेड is the chief of the naval staff who holds the rank of a 4-star admiral। नौसेनार मुख्य को चीफ ऑफ नाभाल स्टाफ बा सीएनएस बोली कह जाए जी कि होउछन्ति जने एडमिरल रैंक रो ऑफिसर। 3 कमांड्स 3टा कमांड आम नौसेनार अच्छी। द नाभी ऑपरेट्स अंडर 3 जियोग्राफिक कमांड्स। 3टी भौगोलिक कमांड अंडर रे आम भारतीय नौसेना काम करे। वेस्टर्न कमांड जोटा कि मुंबई अवस्थित, ईस्टर्न कमांड जोटा कि विशाखापट्टनम अवस्थित और साउदर्न कमांड जोटा कि कोची जोटा कि ट्रेनिंग कमांड हिसाब से भारतीय नौसेना परिचालित करे। न्यू नाभाल एनसाइन आम भारतीय नौसेना जो चिन्ह अच्छी। In 2022 the Navy adopted a new flag निशान। 2022 मसीह नाभी गोटे नुआ चिन्ह गोटे नुआ साइन को आपणा दैट रिमूव्ड द कॉलोनियल सेंट जॉर्ज क्रॉस एंड रिप्लेस्ड इट विथ ए सील इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज रॉयल सील। 2022 मसीह आम भारतीय नौसेना पुराना सेंट जॉर्ज क्रॉस रो जो चिन्ह थिला ताको परिवर्तन करी शिवाजी महाराजंकर रॉयल सील रो चित्र को निजर ऑफिशियल चित्र हिसाब रे ग्रहण करथिला। फ्लीट एंड कैपेबिलिटीज। फ्लीट एंड कैपेबिलिटीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स माने आम भारतीय नौसेनार जो जहाज अच्छी जो थे कि आम एयरक्राफ्ट गुड़ाक अवतरण कर रखिपर बा लॉन्च कर युद्धकालीन परिस्थिति से एरोप्लेन युद्ध जहाज गुड़िक क्यारी कर आम भारतीय नौसेनार बड़ बड़ जहाज से कौन आसतु देखिए। इंडिया इज एमंग द इलाइट फ्यू नेशंस टू ऑपरेट 2 कैरियर्स INS विक्रमादित्य एंड द फुल्ली इंडिजिनस INS विक्रांत। भारत होची विश्वर खूब कम देश मान भर जड़े जो माने कि जो मान पाखरे निजर एयरक्राफ्ट कैरियर अच्छी बा एमिति जहाज अच्छी कि से जहाज उपरे युद्ध गुड़ा जहाज जहाँ कहती फाइटर प्लेन गुड़ा को से क्यारी कर एयरक्राफ्ट को क्यारी कर। 2टा आम पाखे अच्छी गोटे ना हूँ INS विक्रमादित्य आ गोटे हूँ INS विक्रांत जोटा कि इंडिजिनस बा संपूर्ण भाव में स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित। न्यूक्लियर ट्रायड विथ द अरिहांत क्लास सबमरीन्स लाइक INS अरिधमान इंडिया हैज ए न्यूक्लियर ट्रायड capability, the power to launch nuclear weapons from land, air and sea। भारत तार भारतीय नौसेनार अरिहांत क्लास सबमरीन बा जो बुड़ा जहाज अच्छी जमती कि तार ना हूँ कौन ना INS अरिधमन
एईटा जेबे पाइला से भारत गोटे न्यूक्लियर ट्रायड देश बा एमिति देश जी कि न्यूक्लियर परमाणु क्षेपणास्त्र बा परमाणु अस्त्र तीनिटा जगार लंच कर जमती कि भूमि मिसाइल थ्रू रे लंच कर आकाशरू उड़ाजाहाजरू लंच कर समुद्ररू लंच कर भूमि आकाश और समुद्र तीनिटा जगार लंच कला भाया न्यूक्लियर ट्रायड देश भारत काउंट्रे जाए। तेणुक आम आज डिस्कसन कले आम इंडियन नाभी कैपेबिलिटी उपरे किछि इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन यही भाया इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन आम सबू वीडियो रे नहीं आसवा। नेक्स्ट वीडियो पर्यंत अपेक्षा करिया अनुरोध। जय जगन्नाथ।